रियान रेहना को धरी जंगल भीतर बुलिला आउ तार भल से ट्रीटमेंट कराइला। एपटे सान डाहाणी जाई बड़ डाहाणी पाखरे पहुंची गला आउ बड़ डाहाणी सान डाहाणी को बहुत जोर से गाली दउथाए। तू एक कामटा भी करि पानु तू डाहाणी किस पई हेछु तो किस पई डाहाणी मो 200 बरसर पुराना डाहाणी तू गोटे डाहाणी ही गोटे लोक को भोस कर पारुनु करि देबी मैम आ मोर एटा भूल हे जाईची आ मो एखर को निहाती मो बसरे रियान को करि के देखेबी आ रियान को मोर हबार केही भी अटके पारिबनी केही भी न। प्लीज मैम आउ टिके समय दे दियंतु आ किछि समय आ मु सब काम करि दे। बड़ डाहाणीटी कुहे अरे केते समय लगो समय तो आसी सारिलानी आउ समय अपेक्षा करिबार नहीं एबे काम को अपेक्षा करिबार अछि काम हे गले बस सब किछि हे जो मोर ग्रहणर दिन आसुछि से दिन चक्रवर्ती दिन ता देहरे ताको तो बस करिबु बस आउ किछि भी नहीं। रियान आम बसरे हवा दरकार ताहले जाई मु एठु बंधनर मुक्त हेई पारिबी नहले सारा जीवन एमिति पड़ी पड़ी सड़ी मरिबी। सेपटे रियान जाई रेहनार जत्न टिके निये आउ दी जनक पर भितरे परस्परर प्रेमर चेहरा खेली जाए। रेहना रियान को देखी टिके कांद कांद हो जाए आउ रियान ताकू कुहे रेहना को अरे मार कथा तो मोर भी मने पड़े तुमको देखी कि लागुची मो माँ बहुत मो पई व्यस्त होउथबे। रेहना टिके कांदी पकाउथाए आउ रियान ता आखिरे खुशीर आ प्रेमर लहर खेली जाउथाए। सेतेबेले सान डाहाणी जाई गोटे बर गछ पाखरे से तार मंत्र पाठ करुथाए कारण सेई दिन थाए चंद्र अमावास्या रात आउ अमावास्या राति रे केवल रियान तार हबार अछि केवल सान आउ बड़ डाहाणीर बसरे हबार अछि हेले सान डाहाणी बसरे केमिति हब रियान। एपटे घर लोक जानिचंती जे सीमा देहरे सीमा उइथ सान डाहाणी ता देहरे केवल देवी मां दैवी शक्ति चिन्ह अछि हेले समस्तंकु कोन जणा नाही जे से होछि सान डाहाणी।
ଚକ୍ର କାଟି ଦେଇଛି ସାନ ଡାହାଣୀ। ଆଉ ସେପଟେ ରିଆନ୍ ଗାଡି ନେଇ ଫେରୁଥାଏ ରେହେନା ଘରୁ। ଯେମିତି ସେ ରେହେନା ଘରୁ ଫେରୁଛି, ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗାଡିଟି ହଠାତ୍ ଚକ୍ର ଭିତରେ ନ ଯାଇ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବଡ ଡାହାଣୀ ସାନ ଡାହାଣୀ ଚାହିଁକି ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ପୁରା ଘୋଟିଯିବ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଖେଳିଯିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଲଗା ସୁଯୋଗ। ଯେମିତି ରିଆନ୍ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମା ତାକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଖୁସିରେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ମା, ତମେ ବିନା ଟିକେ ବାଟରେ କାମ ରହି ଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ମା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋର, ଛାଡିଲ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଶୋଇବି। କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିନି ତ ତୋ ସହିତ? ନାଇଁ ମା, କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାର ଥିଲା, କଣ ହେଲା କେଜାଣି ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଏତେ ଜୋରସେ ହେଲା ଯେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ତୁ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ଆ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢୁଛି ହେଲା। ହଉ ମା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ୱାସରୁମ ରୁ ଯାଇକି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ରିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ୱାସରୁମ, ମା ତା ପାଖରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁରୁଜର ଗାର ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭାବି ପାରିବ। ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ନ ସରିଲା ଯେ ତୁ ୟାକୁ ଡିଆ ମାରି କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ସେଇଠୁ ରିଆନ୍ କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସେ ଯେ ମାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ରିଆନ୍ ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟିକୁ ପାର ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦାଦା ବାପା ସମସ୍ତେ ରିଆନ୍ ଦୌଡନ୍ତି ତା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଏ ଗୋଟେ ଅଜଣାତରେ କଲ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଯୋଉଥିରେ କେବଳ ଡାହାଣୀ ନୁହଁ ତ, ସେ ଆଉ ଡାହାଣୀ ନୁହଁ ତ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେବୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ବାପା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ଶ୍ରୀମତୀ, ତମର କିଛି ହେଇନି ତ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛ ଯେ? ଆରେ ନାଇଁ, ତମ ପୁଅ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ସେପଟେ ତମ ପୁଅକୁ କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ରିୟା
देवी माँ ताकू तमे ही रक्षा कर देवी माँ मु जानिनी मो पुअर कोन हेतिबो